پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. السلام علیکم, میں ہوں پارس. آج پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی شہر کراچی میں بھتہ خوری کے خلاف تاجروں کی ہڑتال کی وجہ سے معمولات زندگی اور کاروباری سرگرمیاں بند رہیں, جبکہ متحدہ قومی موومنٹ اور ٹرانسپورٹ اتحاد نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کر کے اس کو مؤثر بنایا. ویسے تو اس وقت کراچی مختلف مسائل کا گڑھ بن چکا ہے, جس میں سر فہرست ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری ہے, اور یہ وہ مسئلے ہیں, یہ وہ مسائل ہیں جس کو کبھی سیاسی کہا جاتا ہے اور کبھی انتظامی. اب یہ مسئلہ سیاسی ہو یا انتظامی ہو, لیکن ایک بات طے ہے کہ کراچی کا تاجر بھتہ خوری سے محفوظ نہیں ہے. تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا تاجر اسی طرح بھتے دیتے رہیں یا اسی طرح ہڑتالیں کرتے رہیں, احتجاج کرتے رہیں؟ بات کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خواجہ اظہار الحسن اور تاجر رہنما جمیل پراچا. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ ہیں, اور اب سے کچھ دیر کے بعد جمیل پراچا جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے, جو کہ تاجر رہنما ہیں. خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کراچی پدمنی کا شکار ہے, مین ایشوز دو ہیں اس وقت, ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی کڑیاں ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے, جب ہم اس شہر کی بات کریں تو یہاں پر ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی اور لسانی طور پر اور مذہبی طور پر اس قسم کے فسادات کرانے کی کوشش گزشتہ 4 سال میں کی جاتی رہی ہے. کہیں ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو, کارکنان کو قتل کیا جاتا رہا, 300 سے زیادہ وہ قتل ہوئے. ANP کے بھی گئے, پیپلز پارٹی بھی گئے, سنی تحریک کے بھی گئے. پھر کہیں ایسا ہوا کہ شیعہ ڈاکٹرز کی کلنگ ہوئی, پھر آپ نے دیکھا شیعہ علماء کی کلنگ ہوئی, پھر آپ نے دیکھا کہ مزارات پہ حملے ہوئے, آپ سب کے سامنے پہ CID بلاسٹ. لیکن جب وہ تمام کنسپریسیز اور خصوصاً اس شہر کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے قائد کے ویژن کے ساتھ ہم نے عوام میں جا کر اویئرنیس پروڈیوس کی, پیدا کی, تو وہ ناکام ہوئی. تو اس کے بعد ایسا لگا کہ اس سازش کے تانے بانے بننے والے تھک گئے, اور تھک کر انہوں نے گینگز کریٹ کر دیے کہ بھائی بھتہ لو, نہ دے تو مار دو. یعنی کہ خواجہ اظہار الحق صاحب, ان دونوں کا تعلق کسی ایک گروپ سے یا کسی ایک گروہ سے پھر جوڑا جا سکتا ہے؟ MQM کیا سمجھتی ہے؟ ٹارگٹ کلنگ ایک الگ ایشو ہے اور بھتہ خوری ایک الگ ایشو ہے. نہیں جناب, ان دونوں کا تعلق ایک ہی مائنڈ سیٹ سے ہے. اچھا. سازشی ذہن جو ہے نا وہ 2-4 ہی ہوتے ہیں, اور اس شہر کو تہو بالا کرنے کے لیے ان کے پاس کرائے کے قاتل بھی موجود ہیں, ان کے پاس سیاسی جماعتوں میں موجود کرمنلز بھی موجود ہیں, اور ان کے پاس سپاری کلرز بھی موجود ہیں. افسوس کی بات یہ کہ تمام چیزیں آپ میڈیا, پورے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, چاہے پولیس ہو, رینجرز ہو, ISI ہو, MI ہو, وزیر اعظم, صدر پاکستان, سب کو بتا رہے ہیں. آپ ٹیلی فون نمبرز بتا رہے ہیں, آپ تاجر برادریوں کے بیانات دکھا رہے ہیں, ہڑتالیں دکھا رہے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ کسی کے کان پہ رونی رینگتی. افسوس ہے کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. ہمیں جمیل پراچا جو تاجر رہنما ہیں وہ بھی جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جمیل پراچا صاحب, پہلے یہ بتا دیجئے کہ بات بھتہ خوری کی ہو رہی ہے, آج آپ نے ہڑتال بھی کی اس حوالے سے, تو یہ بھتہ خوری کی جو بیماری ہے یہ کب سے ہے اور کب سے آپ لوگ بھتے دے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 سال سے مستقل بھتہ خوری تاجروں کے ساتھ ہو رہی ہے, اور گزشتہ 2 سال سے تو یہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تاجروں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. اب سب سے پہلے یہ ان کا طریقہ کار یہ کچھ اور تھا, لیکن اب تو ان کی دیدہ دلیری اتنی بڑھ گئی. ان کا پہلے تو یہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے فون کرتے تھے, کسی نے دیا نہیں دیا کوئی بات نہیں, لیکن اب تو انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ بھتہ خوری کے ساتھ ساتھ قتل کرنا بھی شروع کر دیا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, جو بھتہ خوری ہے کراچی کی ہر مارکیٹ میں ہو رہی ہے یا کچھ مخصوص مارکیٹ ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ خاص طور پہ اس میں ہمارا اولڈ سٹی ایریا زیادہ اس میں زیادہ پس رہا ہے. یعنی کہ لیاری نہیں, اولڈ سٹی ایریا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ
टावर से लेके जी। और डेंसवाल तक की जो मार्केटें हैं ये ओल्ड सिटी एरिया में कहलाती हैं। ठीक है। ज्यादातर जिसमें ये पीछे के साइड देख लें तो गार्डन और ये टिम्बर मार्केट वगैरह ये सारे मार्केटें इनमें आती हैं। ये इसमें ज्यादातर ये हो रहा है ओल्ड सिटी एरिया में ज्यादा से ज्यादा ये इस तरह के वाकयात ज्यादा के भत्ताखोरी के वहां पर हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, भी शाम में ये खबर आई तकरीबन 4-5 बजे के करीब कि आपने जो है हड़ताल को खत्म कर दिया है, तो क्या कोई हुकूमत से कोई बात हो गई है, कोई यकीन दहानी करा दिया आपको, कोई सिफारिशात? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? हड़ताल हमने खत्म नहीं की। जो रोजमर्रा अशिया की जरूरत, आवाम को जो रोजमर्रा अशिया की जरूरियात जिंदगी में किल्लत हो रही थी, उस वजह से आवाम की मुश्किलात को देखते हुए, बच्चों की परेशानियां, आवाम की परेशानियां देखते हुए उस चीज को हमने फिलहाल हमने उन दुकानों को कहा कि आप दुकानें खोल लें ताकि जरूरियात जिंदगी फिर बहाल हो सके। 72 घंटे बाद आपने कह दिया कि अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो दोबारा हड़ताल होगी। एक बात और बताइएगा, फिर मैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की तरफ जाऊंगी। ये बताइएगा कि पुलिस और रेंजर्स क्या ख्याल है, मतलब कंप्लीटली फेल हो गए हैं आप लोगों को? बिल्कुल देखें, ये अपना एतमाद भी खो चुके हैं हमारे अंदर से। अच्छा। पुलिस और रेंजर जो है इस वक्त बिल्कुल बाएतमाद नहीं रहे हमारे लिए, क्योंकि जब नहीं आता ये नहीं कि आपको जो आपके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम बैठे होते हैं हमारे सामने ताजिरों पे फायरिंग होती है और वो भत्ताखोर या वो दहशतगर्द हम सामने से फायर करते हुए चले जाते हैं और पुलिस और रेंजर्स खामोश तमाशाई बने रहते हैं, तो ये कौन सी ये हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? ठीक है जी, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, अब ताजरों का कहना यह है कि पुलिस और रेंजर्स उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है, इनको उन पर एतबार नहीं है। आप कराची के नुमाइंदे हैं, आप ताजरों के नुमाइंदे हैं, आज हड़ताल में आपने ताजरों को सपोर्ट किया है, उनका साथ दिया है। क्या MQM भी इस मसले पर खुद को बेबस समझती है? पहुंचाए ना इनकी आवाज ऊपर तक, आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं। ताजिर ये बात आज से नहीं कह रहे, ताजिर ये बात कर रहे हैं जब 13 ताजिर बिरादरी के शेरशाह कबाड़ी बाजार में लोगों को कत्ल किया गया था और उसके बाद उन कत्ल के मुल्जिमान को बासर अफराद ने डरा धमका के गवाहियां को मुनर्रिफ किया गया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया। ये जो अभी 2 ताजिर कल जिनकी शहादत हुई है, एक की शहादत हुई है जी, बाबा लाडला की बात कर रहे हैं, मैं बासर अफराद की बात कर रहा हूँ। ये बाबे लाडले वाडले तो ले पालक, ये तो बासर अफराद पालते हैं ना। अब मसला सारा ये है कि ये जो कल शहादत हुई है और एक ज़ख्मी हुआ है, इसकी शहादत के बाद नमाज जनाजा के बाद ताजिरों को फ़ोन आया है कि भाई ये 2 लोगों को दफन करके आओ, कल बंद रखोगे, परसों फिर तुमसे वो पर्ची मांगेंगे और भत्ता मांगेंगे। मुसीबत सारी ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शहर की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आर्मी नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट IG सिंध या पुलिस हमारे अंडर नहीं चलती है। ये वही पुलिस थी ना जिसको वसीम अख्तर और रऊफ सिद्दीकी साहब के वजारत दाखिला में इस शहर में एक वाकया एक्सटॉर्शन का नहीं हुआ, एक वाकया टारगेट किलिंग का नहीं हुआ। अब समझ में ये नहीं आती है अब तो कोई वजीर दाखिला ही नहीं है, अब तो कोई वजीर दाखिला ही नहीं है, ये चार्ज भी CM सिंध ने लिया हुआ है। और आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, लियारी का ऑपरेशन भी ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जब हुआ तो उस वक्त भी इंटीरियर मिनिस्टर तो थे नहीं। अच्छा, अब जब लियारी का ऑपरेशन हुआ तो फिर कहा गया कि 70% जो जराइम है कराची के, जिसमें ज़ाहिर है टारगेट किलिंग भत्ताखोरी भी शामिल है, वो कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। फिर आप लोगों ने पहले तो इस ऑपरेशन की हिमायत की, फिर अब आपने इसको ड्रामा कह दिया, क्यों? देखिए, जब जराइम की तादाद में कमी वाक़ई हुई तो ये ना मैं कह रहा हूँ ना आप कह रही हैं, ये तो आप CPLC और पुलिस की वेबसाइट उठा के देख लें, थानों के रिकॉर्ड चेक कर लें, क्राइम स्टैटिस्टिक लो था। और जहाँ तक बात ये कि जहाँ तक ताजिर बिरादरी की बात है, तो ये ताजिर बिरादरी किसी एक जमात का कारकुन नहीं होता, ये इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इससे कराची मुतासर होता है, लाहौर, फैसलाबाद, घोटकी, तमाम पाकिस्तान के शहर मुतासर होते हैं और पूरी दुनिया में ये ताजिर बिरादरी के लिंक्स मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा है। हमने असेंबलियों से वॉकआउट किया, हमने सड़कों पे खड़े होकर ताजिर बिरादरी के साथ जमहूरी तौर पे प्रोटेस्ट किया। अब इसके बाद क्या करें? क्या खुद को भी रोड पे खड़े होकर MNAs MPs हम फांसी लगा लें? हाँ, वॉकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल देखा जा रहा है, आप एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल देखा जा रहा है, लेकिन क्या इससे कराची का मसला हल हो रहा है? क्या इससे टारगेट किलिंग खत्म हो रही है? क्या इससे भत्ताखोरी खत्म हो रही है? तो या तो फिर हम जमहूरियत को रोना रो लें बैठकर कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से प्रोटेस्ट करती हैं। आप बताइए, पूरी दुनिया के 245 ममालिक का एक भी जमहूरी टूल उठा के देखें, हमने वो तमाम के तमाम इस्तेमाल कर लिए और हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुकूमत क्यों बेबस है। या तो ऑन कर लें उनको, ऑन करके पार्टी में ओहदे दे दें उनको, वजारतें दे दें उनको और जिम्मेदारी कबूल कर लें, और अगर डिसऑन किया है
تو وہ جس طرح سے 2 पुलिस वाले और सब इंस्पेक्टर पेशावर का फवाद खान ऑपरेशन में मारा गया, उनकी लहू और उनकी लाशों का कोई कीमत होनी चाहिए। अब मैं जमील बराचा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी जैसे कि हमने लियारी ऑपरेशन की बात की तो उस वक्त कहा गया कि 70% जराइम जो हैं वो मुझे ये बताइएगा क्या भत्ताखोरी के वाकया जिन दिनों ये ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त इनमें कमी आई थी, कम हुए थे? आप लोगों ने कुछ इत्मीनान का, कुछ सुकून का सांस लिया था? बिल्कुल ऐसा हुआ था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं, भत्ताखोरों के, किलर्स के, ये मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं। जो छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो उन्होंने इस वक्त शहर पे अपना एक कब्जा जमा लिया है, जो कि ये अगर हुकूमती इदारे ईमानदारी से काम करें तो ये इसका कब्जा छुड़ा सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बेइज्जती की इंतहा ये देखें। ठीक, आपने कहा लियारी का जब ऑपरेशन हुआ आज बेइज्जती की इंतहा मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी एक बात समझ लें, बेइज्जती की इंतहा ये है कि आज इतनी कामयाब हड़ताल के बाद जब तमाम आवाम परेशान थे, ये उन मजलूम ताजिरों की हड़ताल थी जो कत्ल किए जा रहे हैं, ये उन मजलूम ताजिरों की हड़ताल थी जिनसे भत्ता वसूल किया जा रहा है। आज इस हड़ताल के बाद भी किसी हुकूमती इदारे ने अब तक ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद से कोई राब्ता नहीं किया है। और हम उनको 72 घंटे का अल्टीमेट हमने फिर इसलिए दिया है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, हमारी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो हम इसके बाद ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। जो इतनी ज्यादा भत्ताखोरी की वारदातें हो रही हैं, ये वाकयात हो रहे हैं, टारगेट किलिंग के वाकयात हो रहे हैं, मुझे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आप ये बताइएगा, आपके ख्याल में, MQM के ख्याल में, MQM क्या समझती है कि लियारी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? लियारी से मुराद मैं बात कर रही हूँ कल अदम पीपल्स अमन कमेटी की।